مكناس العاصمة الإسماعيلية وإحدى مدن المغرب العريقة، أسسها المرابطون في القرن الحادي عشر، وازدهرت كعاصمة للمملكة في عهد السلطان مولاي إسماعيل من 1672 إلى 1727. تعرف بآثارها التاريخية المدرجة ضمن تراث اليونسكو العالمي، مثل باب المنصور، صهريج السواني، وساحة الهديم، وتتميز بكونها مزيجاً بين الحداثة والعراقة التاريخية. أبرز المعالم التاريخية والثقافية: باب المنصور، أضخم أبواب المغرب وشمال إفريقيا، يتميز بنقوشه وزخارفه الفنية الدقيقة. ساحة الهديم، ساحة شهيرة تقع في قلب المدينة العتيقة، تعتبر متنفساً حيوياً ومكاناً للتجمعات والأنشطة الثقافية. ضريح المولى إسماعيل، مجمع تاريخي يضم قبر السلطان ومسجداً. صهريج السواني، خزان مياه ضخم كان يستخدم لري الحدائق وسقي الخيول في عهد السلطان. سجن قارن، سجن تحت الأرض يرتبط بقصص وحكايات تاريخية. تقع في قلب المغرب، مما يجعلها نقطة ربط هامة بين الشمال والجنوب. تتميز جهة فاس مكناس بمؤهلاتها السياحية والثقافية. تعد مكناس مركزاً فلاحياً مهماً، وتستضيف المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب. وتعتبر مكناس من أقدم الحواضر المغربية، تأسست على يد قبيلة مكناس إمكناس الأمازيغية، التي يرجح أنها قبيلة المنيتيين التي ذكرت في النصوص الإغريقية واللاتينية، والتي استوطنت مدينة وليلي والأطلس المتوسط. وإذا ما عدنا إلى مسألة نشأة المدينة، فالبعض يؤرخ تأسيسها بالقرن الرابع قبل الميلاد، فيما يرجع زياني البدايات الأولى لهذا التأسيس إلى فترة ما قبل الإسلام دون أن يحسم في التدقيق الزمني، ويشاركه الرأي صاحب الاستقصاء بتصنيفه مدينة مكناس ضمن الأمصار القديمة بأرض المغرب بناها البربر قبل الإسلام. وفي السياق نفسه يذهب ابن زيدان إلى أن تخطيط مكناسة كان قبل الإسلام، اختطها البربر قبل الرومان. وثمة روايات متأخرة عن فترة التأسيس تفيد أقدمية مكناسة وبروزها كمدينة مع مشارف القرن 3 حيث تتحدث عنها المصادر بصفتها قاعدة من القواعد الحضرية التي كانت من نصيب الأمير أحمد بن إدريس الثاني إثر التقسيم الذي أقدم عليه الأمير محمد بن إدريس الثاني بوصية من جدته كنزة. وعلى الرغم من أقدميتها إلا أنها لم تصبح حاضرة إلا مع مجيء المرابطين، حيث ازدهرت المدينة وظهرت بعض الأحياء أهمها القصبة المرابطية تكرارت. كما شيدوا مسجد النجارين وأحطوا المدينة بسور في نهاية عهدهم، ويعتبر الحي الذي لا زال يوجد قرب مسجد النجارين المشيد من طرف المرابطين أقدم أحياء المدينة. وفي عهد الموحدين عرفت المدينة ازدهاراً عمرانياً، حيث تم توسيع المسجد الكبير في عهد محمد الناصر من 1199 إلى 1213 متراً، وتزويد المدينة بالماء بواسطة نظام متطور انطلاقاً من عين تكمة لتلبية حاجيات الحمامات والمساجد والسقايات. كما اعتنى بالمدينة بنو مرين، إذ شيدوا بها المساجد والمدارس والزوايا، وجعلوها كرسي للوزارة لتبلغ أوجها كعاصمة للمغرب الإمبراطوري كله بعهد العلويين مع المولى إسماعيل بين 1672 و 1727. ومن هذه الفترة تستمد تسميتها الشائعة العاصمة الإسماعيلية أو الحاضرة الإسماعيلية. تعتبر مكناس سادس أكبر مدينة مغربية حسب عدد السكان وفق إحصاء 2014، وهي مسجلة كتراث تاريخي عالمي من طرف اليونسكو منذ 1996. La région de Meknès est peuplée depuis le néolithique. Le site archéologique de la capitale mauritanienne antique, Volubilis,
qui servit aussi de capitale à la première dynastie musulmane du Maroc, est située dans sa banlieue nord. La ville a été fondée au XIe siècle par les Almoravides en tant qu'établissement militaire. Elle fut la capitale du pays durant le règne d'Ismaïl ben Chérif, 1672 à 1727, qui y fit édifier plusieurs monuments, dont notamment les hautes murailles entourant le cœur historique de la ville et percées par 70 portes 12 imposantes. Meknès est ainsi l'une des 4 villes impériales du Maroc et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, liste du patrimoine mondial au Maroc, depuis 1996-13 en tant que ville historique regroupant 2 entités, la Médina et la ville impériale. Sous le protectorat français, 1912 à 1956. La ville vit l'installation d'une importante communauté européenne et son territoire s'étendit au-delà de ses murailles. Administrativement, Meknès est l'ancien chef-lieu de la région de Meknès-Tafilaleh et actuellement l'un des 2 principaux pôles urbains, ainsi qu'une préfecture de la région Fès-Meknès. La ville est composée de la municipalité de Meknès, Toulal, Ouislane et celle d'El Mechouar-Stigna, où se trouve le palais royal. Meknès est la 6e plus grande ville du Maroc avec une population de 632 079 habitants selon le recensement de 2014. Le club omnisport de Meknès, CODM, est le seul club qui représente la ville en championnat marocain. Vainqueur de la Coupe du Trône en 1966 et finaliste en 1981 et 2011, il remporte le championnat du Maroc de football en 1995, et parvient au quart de finale de la Ligue des champions africaine en 1996 ainsi sa participation à la Coupe de CAF en 2005 et 2012. Retourne à la Botola Pro en 2024 après 11 ans en Botola Pro 2. Handball. Modifié. La section handball du CODM est l'une des nombreuses autres sections du CODM, le club omnisport de Meknès. C'est la section la plus titrée du club, 3 fois champion du Maroc, 1984, 2001, 2006, et 3 fois vice-champion, 2007, 2009, 2011, et 9 fois vainqueur de la Coupe du Trône, 1983, 1989, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2007, 2009, et finaliste en 2011. Basketball. Modifié. Homme. Le CODM, section basket, est monté en première division en 2013. Femme. Le CODM, section basket, est le club marocain de basket le plus titré, il est 15 fois champion du Maroc, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 2013 et 2014, et remporte 8 fois la Coupe du Trône, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1994, 2013 et 2014. Volleyball. Modifié. Le CODM, section volley, a été champion du Maroc 6 fois et champion de la Coupe du Trône 5 fois, le club remporte la Super Coupe en 2011. Tennis de table. Modifié. Le CODM réussit le doublé en 2013, en remportant le championnat et la Coupe du Trône. Historiquement, le CODM a remporté 10 fois le championnat, 10 fois la Coupe du Trône et 6 fois la Super Coupe. Le club a été classé 3e une fois dans la Coupe d'Afrique des clubs. Natation. Modifié. Le CODM est le club marocain de natation le plus titré. Infrastructure sportive. Modifié. Stade et complexe. Stade d'honneur de Meknès, 8000 places, football. Stade du 20 août, athlétisme. Stade de tennis du Tennis Club de Meknès, 10 cours, cours central de 1500 places, 43. Complexe du club CODM, 1000 plaques. La Médina de Meknès et les vestiges du palais royal lui ont valu d'être classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Sur la place El-Edim, Bab Mansour est la porte donnant accès à la Médina. Elle est un des chefs-d'œuvre de l'art hispano-mauresque. Ne manquez surtout pas de visiter les écuries et greniers royaux du sultan Moulay Ismaïl. Au nord de Meknès s'étend le plus vaste site archéologique romain du Maroc, Volubilis. Arc de Triomphe, Capitole, maison de Bacchus, tout témoigne du faste qu'a connu la cité et de son poids économique et politique.
Ville impériale, éternelle, Meknès vous offre l'expérience d'un séjour intemporel, aux frontières du présent et de l'histoire.